अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे और हम लोग भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हैं। तो आज का दिन का आगाज़ मेरा हो गया और आज मेरा घर थोड़ा खाली-खाली है क्योंकि मेरे दोनों छोटे बेटे जो गए हुए हैं अपनी फूफो की तरफ रहने के लिए क्योंकि वेकेशंस अब एंड होने वाली हैं और थोड़े से वो कह रहे थे कि हम बोर हो रहे हैं। तो इनके वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिल लगता है फूफो की तरफ, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है अपने कज़िन्स वगैरह के साथ। तो वो लोग वहाँ गए हुए थे तो घर इतना बेरौनक सा हो रहा था क्योंकि घर का एक भी अगर फ़र्द हो ना कम तो वो घर में रौनक नहीं होती कि हर इंसान की हर घर का जो फ़र्द होता है उसकी अपनी रौनक होती है, उसकी अपनी एक मसरूफ़ियत होती है, अपनी उसकी बातें होती हैं। तो घर का कोई भी एक फ़र्द घर में कम हो, ना हो तो बहुत अजीब-सा लगता है और बच्चे ख़ासकर ना हो तो बच्चों से तो घर में वैसे ही माशाल्लाह बड़ी रौनक होती है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती दे। तो जब बच्चे घर में ना हो तो घर वैसे ही बेरौनक सा हो जाता है और मेरे घर में तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चों से ही रौनक है और ख़ासकर ये जो 2 छोटे मेरे बेटे हैं, इनकी अपनी रौनक है। ये लोग आपस में इन दोनों के चलता रहता है लड़ाई झगड़ा कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी वो मुझसे कोई शिकायत लेकर आ रहा होता है, कभी वो मुझसे कोई शिकायत लेकर आ रहा होता है। तो बच्चों की यही सब पूरा दिन चलती रहती है और माएँ जो होती हैं वो कभी किसी की बात सुनती हैं, कभी किसी की बात सुनती हैं। तो ये मेरी एक्टिविटी भी कम हुई हुई थी और मेरे हस्बैंड की बकौल वो कहते हैं कि बच्चों से तो रौनक जो होती ही होती, तुम्हारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा गूंजती हैं। कभी किसी को आवाज़, कभी किसी को डाँट, कभी किसी को कुछ कहना। तो ज़ाहिर है माँओं का तो काम ही यही होता है कि घर के साथ-साथ बच्चों को भी देखना, उनके मसले भी हल करना और मेरे बच्चों का तो यही है कि जो भी बात करनी है, जो भी मसला है, कोई फ़रमाइश करनी है, कोई भी ऐसी बात है, तो उन्होंने सीधा मुझसे ही कहना है। उनको कोई भी चीज़ चाहिए, कहीं जाना है, कहीं आना है, उन्होंने अपने पापा से नहीं कहना। तो बस बच्चों की माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रौनक होती है। तो बच्चे आज घर में नहीं है तो मुझे बड़ी अजीब-अजीब लग रहा है और बस इंशाल्लाह आज या कल में आ जाएँगे, तो फिर वैसे ही मेरी रूटीन हो जाएगी और जब इनका स्कूल खुल जाएगा तो फिर इनकी रूटीन थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो उसमें ये होता है कि बच्चे ज़रा स्कूल, फिर क़ारी साहब, फिर पढ़ना, होमवर्क करना, तो उसमें बच्चे काफ़ी बिज़ी हो जाते हैं। तो फिर ये होता है कि उनकी एक रूटीन सेट हो जाती है, टाइम से सोना, टाइम से उठना। छुट्टियों में रूटीन भी अपसेट हो जाती है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में तो सबसे पहले आके जो होता है वो सफाई का काम होता है कि पहले बंदा सफाई करे और फिर ही कुकिंग की तरफ आए। तो मैंने पहले बर्तन वगैरह धो लिए थे और सारा कुकिंग रेंज वगैरह साफ़ कर लिया था। आज मेरी काम वाली भी नहीं आई थी, तो इस वज़ह से थोड़ा-सा मुझे मसला हो रहा था। तो बस हम लेडीज़ का यही होता है, बस उठे सुबह नाश्ते का पहले करो, फिर खाने का करो। चल से चल यही चलता रहता है और बस मैंने यहाँ पर प्याज़ फ्राई किए हैं और आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा और कीमा ये जो मैंने लिया है वो चिकन का है क्योंकि यहाँ पर गोश्त वगैरह की दुकान काफ़ी दूर है तो वहाँ से लाना थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इस वज़ह से मैंने चिकन का कीमा ही मँगवा लिया। तो ये मैंने यहाँ पर प्याज़ रख दिए और प्याज़ रख के मैं चली गई बर्तनों की तरफ और प्याज़ बेचारे तड़प-तड़प के बिल्कुल काले स्याह हो रहे हैं और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि प्याज़ इतने और मैंने नीचे इतना तेज़ चूल्हा चलाया हुआ था, तो बस फटाफट मैं आई और देखा तो प्याज़ों की ये हालत है। तो मैंने फिर फटाफट उसमें ये पानी डाल के और फिर चिकन का कीमा डाल के थोड़ा-सा उसको फ्राई किया। अब इसमें मैं बाकी के सारे मसाले वगैरह डालूँगी। आज मेरी काम वाली भी नहीं आई थी तो बस साथ-साथ मुझे ये था कि मैं घर का भी थोड़ा-थोड़ा देख रही थी, कर रही थी साथ-साथ। तो बस मेरा ये है कि मैं सिर्फ़ सफाई के लिए मैं रखवाई हुई है। बाकी सारे बर्तन वग़ैरह और कपड़े वग़ैरह कपड़े तो ख़ैर ऑटोमेटिक मशीन में धुल जाते हैं मेरे, लेकिन ये कि बर्तन वग़ैरह मैं खुद धोती हूँ, किचन का सारा काम मैं खुद करती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा जल गया था हाथ और बहुत बुरे तरीके से जला था हैंडल से और यहाँ पर ये सारा इसका देखिए निशान भी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आपका भी इस तरह से ज़ाहिर है किचन में काम करने वाले तो अक्सर ही हाथ जल जाता है और मेरा तो ख़ासकर अक्सर ही हाथ जल जाता है। तो आपको एक छोटी-सी टिप ये है कि उसमें आप क्योंकि किचन में ही हम होते हैं तो आप फ़ौरन ये क्या करें कि घी लेकर और फ़ौरन ही अपने जहाँ आपका हाथ जला हो वहाँ पर आप अच्छे तरीके से घी लगा लिया करें। उससे बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना फ़र्क पड़ता है, ठंडक पड़ती है। थोड़ी देर के लिए जलन होती है लेकिन फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता पता भी नहीं चल
آپ کو اتنا سکون ملے گا اور سب سے بڑی بات کہ وہاں پر آپ کا چھالا بھی نہیں بنے گا۔ تو یہ بہت یوزفل ٹپ ہے، تو آپ ضرور اس کو اپلائی کیجیے گا، کیونکہ کچن میں ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں اور فوراً ہی ہم اگر گھی لگا لیں تو آپ کو دیکھیے گا کہ آپ کو بہت زیادہ آرام اور سکون ملے گا۔ بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ جلنے کے اوپر ٹوتھ پیسٹ لگا لیتے ہیں، لیکن ٹوتھ پیسٹ سے لازمی چھالا بنتا ہے اور ٹوتھ پیسٹ سے اتنا جلدی آرام بھی نہیں آتا۔ تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ بہت اچھی ٹپ ہے، آپ کو اس سے بہت آرام ملے گا، کیونکہ کچن میں کھڑے ہو کے کام تو کرنا ہی ہے، اور چاہے ہاتھ جلے چاہے کچھ ہو تو وہ تو ساتھ ساتھ ہے۔ اب میرا بھی یہ ہاتھ پہ لگی ہے، لیکن یہ کے ساتھ ساتھ میں کام بھی کر رہی ہوں، تو مجھے یہ اب آہستہ آہستہ اس کی جلن جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ بہت اچھا رہتا ہے گھی لگانا نا۔ تو یہاں پر اب میں نے اس میں آلو بھی ڈال دیے ہیں تاکہ یہ ٹماٹر آلو وغیرہ سارے ایک ساتھ مکس ہو جائیں، اور پھر میں اب بناؤں گی ساتھ ساتھ روٹیاں، کیونکہ میرے بیٹے کو لگ رہی تھی بھوک اور مجھے تو ابھی اتنی بھوک نہیں تھی، اور میرا بھی کھانا کھانے کا دل بھی نہیں تھا، تو میں پہلے جاؤں گی فریش ہوں گی، فریش ہونے کے بعد پھر ہی میں کچھ کھاؤں گی۔ تو یہاں پر میں نے بنا لی ہیں روٹیاں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں اس میں اس کو بھوننے کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا سا دہی ایڈ کروں گی۔ ویسے ایک بات ہے کہ وائس اوور کرنے میں بہت بولنا پڑتا ہے کیونکہ میں کبھی بھی اتنا نان اسٹاپ بولی نہیں، اور نہ ہی مجھے اتنا نان اسٹاپ بولنے کی عادت ہے، لیکن جب وائس اوور کرنا ہوتا ہے تو اس میں بالکل ساتھ 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 بولنا پڑتا ہے۔ تھوڑا مشکل کام ہے لیکن ایک انٹرسٹنگ ہے، میں نے جب سے یہ شروع کیا ہے تو ایک انٹرسٹ ہو گیا ہے، اور مزہ آتا ہے اس کو کام کو کرنے میں، اور وائس اوور کرنے میں، ویڈیو ریکارڈ کرنے میں، ایڈٹ کرنے میں۔ تو ایک آپ کا جو ہے نا جو بوریت والے ٹائم ہوتا ہے اس میں اگر آپ یہ سارے کام کر لیتے ہیں تو آپ کا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے۔ اس کو کرنے سے یہ بھی ہے کہ آپ بالکل ہی ایک الگ دنیا میں لگتے ہو کیونکہ آپ ہر کام سے فارغ ہو کر اپنا بالکل ایک سائڈ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو، اور اپنا یہ موبائل کا کام کر رہے ہوتے ہو، ویڈیو ایڈٹ کر رہے ہوتے ہو، وائس اوور کر رہے ہوتے ہو، تو مزہ آتا ہے یہ سب کرنے کا۔ تو یہاں پر میرا کھانا بھی تیار ہو گیا ہے، اور یہ اب میں اپنے بیٹے کو دینے لگی ہوں، اور میں تو ابھی فریش ہو کے پھر کھانا کھاؤں گی، اور میرا کھانے کا فی الحال کوئی موڈ نہیں ہے، تو میں پہلے اپنے بیٹے کو دے دوں، پھر پہلے میں فریش ہو جاؤں گی، پھر میں کچھ کھاؤں گی۔ تو یہ میں اپنے بیٹے کو کھانا دے رہی ہوں، ساتھ ہی اس نے اپنے آگے کوشچن رکھ دیا کہ مما میری ویڈیو مت بنانا لیکن میں نے بھی اس کی تھوڑی سی ویڈیو بنا ہی دی کھانا کھاتے ہوئے کی۔ تو یہاں پر یہ کھانا کھا رہا ہے، اور میں اپنے لیے بنا کے لے کر آئی ہوں چائے، اور میں نے اپنے بیٹے سے منگائے تھے سموسے، چکن سموسے، کیونکہ میرا آج بہت دل چاہ رہا تھا چکن سموسے کھانے کا، اور ہماری طرف سے بہت مزے کے ملتے ہیں، اور تھے بھی بالکل گرم، کیونکہ شام کا ٹائم تھا، 5 بج رہے تھے، تو بہت ہی گرما گرم سموسے تھے، تو بہت مزہ آیا مجھے سموسے کھانے کا، کیونکہ میرا چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا کھانے کا دل کرتا ہے، خالی چائے۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، اور یہ دیکھیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میں ہوں، اور یہاں میری سموسا پارٹی ہو رہی ہے تو اب میں کرتی ہوں اپنے ولاگ کا اینڈ، ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔